आज बानाबो खूबी टेस्टी एक रेसिपि राजस्थान एक फेमस रेसिपि गट्टे की सब्जी। तार जोन्नो की लागबे निये निয়েছি एक बाटी बेसन। बेसनटा एक पात्रे ढेले निয়েছি, दिए देव हलुद गुड़ो लंकार गुड़ो, दिए देव एकटू आजवाइन हाथे घषे दिए दिलाम। तारपरे दिए देव एर मध्य कस्तूरी मेथी, स्वाद मतो नून, दिए देव सादा तेल छोटो चामचेर 2 चामच मतन। तारपरे एटाके भालो करे मिक्स करे नेब। तारपरे एर मध्य दिए देव आमी दई, टक दई दिएछि एर मध्य 2 चामच छोटो चामचेर। तारपर भालो करे मिक्स करे जल दिए एक डो बानिये नेब। डोटा खूब शक्त ना, एकटू नरम नरम ही बनाते हबे। तारपरे एरकम हाथेर साहाज्ये लम्बा लम्बा करे नेब। जल गरम होते दिए दिएछि। जलटा जखन फुटबे तखन एगुलो ओर मध्य छेड़े देब और एकटूखानी 10 मिनट मतन फुटाबो। एमनि करे निरामिषेर दिने आपनाराओ रेसिपि बानाते पारेन, खेते किन्तु खूब भालो लागबे। देखुन जलेर मध्य दिए दिएछि, फुटलो 10 मिनट हये गेछे। एरपर तुले नेब एटाके। तारपर एटाके ठंडा करे पिस पिस करे केटे नेब। देखुन ठंडा हये गेछे, एरपरे पिस पिस करे केटे नेब। आमार भिडियोगुलो यदि आपनादेरके देखते भालो लागे ताहले अवश्यई सबस्क्राइब करबेन और जारा फेसबुक थेके देखछेन तारा फलो करबेन। देखुन केटे निয়েছি। तारपरे एगुलोके आपनारा चाइले तेले भाजते पारेन, आमी एमनि बानाबो। खूब सुंदर नरम नरम हयेछे। तारपरे निये निয়েছি आमी हाफ बाटी दई। दইয়ের মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে একটুখানি জল দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপরে এটাকে সাইডে রেখে দেব। কড়ার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল, দিয়ে দেব গোটা জিরে, দিয়ে দেব দুটো কাঁচা লঙ্কা। জিরেটা যখন লাল লাল হয়ে যাবে তখন দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা। তারপরে দিয়ে দেবো এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা যখন লাল লাল হয়ে যাবে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো কুচি, দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। দেখুন টমেটোটাও গলে গেছে। দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আদা রসুনের পেস্ট, ছোটো চামচের 2 চামচ পেস্ট দিয়ে এটাকে পেঁয়াজের সাথে ভাজবো। দেখুন পেস্ট দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপরে যে দইটা মিক্স করে রেখেছিলাম দইয়ের সাথে মশলা, সেটাকে দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপরে মশলাটাকে ভালো করে কষতে হবে। এখন আঁচটাকে একটু লো করে দিয়েছি, কেননা দই দিয়েছি, বেশি আঁচ থাকলে হতে পারে ফেটে যেতে পারে। তার জন্য ভালো করে মিক্স করে নিলাম। দেখুন মশলাও তেল ছেড়ে দিয়েছে। তারপরে গট্টেগুলো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলাম। একটুখানি মিক্স করে নিতে হবে। তারপরে এর মধ্যে আমি দিব গরম জল। ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে গরম জলটা দিয়ে দেব। 1 কাপের মতন গরম জল নিয়েছি। দিয়ে এটাকে ভালো করে মিক্স করে ঢাক দিয়ে দেব। এটাকে লো আঁচে 10 মিনিট মতন ফুটাবো, তাইলেই তৈরি হয়ে যাবে খুবই টেস্টি। দেখুন গট্টে কি সবজি আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। উপর থেকে দিয়ে দিলাম কস্তুরি মেথি। ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরের আরেকটা ভিডিওতে।